turuan ko kayong cheats or edit ng money and level sa dito sa game na to para di na kayo nahihirapan. And wala lang tayo paninda kasi walang pera. 24.12 pera. Then save mo lang yan, tapos exit yan, quit. Kailangan may quit eh. Then run ka lang dito. Then search mo lang run, then update. Just click nyo tong update, then low, then Octa Games Supermarket Simulator, then minimize nyo lang yan. Tapos open note, drag nyo lang, save na yan. Tapos fine money, di na sa search. Ito may money na, na search na money. Then pwede nyo siyang gawing nara ano 900 yan, 900k pwede na yan. Tapos okay na, level naman. So level natin yan, search na lang din level, control F nyo lang para mag search. Then level magawin natin 90 yan, okay na yan. Click lang kayo dyan dito, click na lang, okay na yan. Tapos X nyo lang to, tapos X, tapos save. Kailangan i-save nyo section na yan. Tapos balik na tayo sa game natin. So yan, click lang natin. Okay, then continue games lang. Okay, yan na 900k tapos 90 yan. Okay.